anata gukwana nga okoba gwaita kwingincho no korandia ukwanera abantu banyasai twachita waigo botumu bweigoro biariganie gochiase oboruti bweigoro libageri twairwere once na botora benturi nyora igonare kobasaba bari babwate orio kobwie kengere tombugerie kengere koranje egekoera igonare guchaka chinsa 10 nkore 11 bono ichire chitaika jitigarite 10 chibe saa 11. Mimi ni mwalimu nitafupisha, kwa hivyo usipige kengele. Bono tigango tusabe Nyasaye Tata iruti no manene bubugima bwitu na endase omogoro wa bono guchikwigera turi ngana iguru yenka twakwariganyike kurugoro okwana manaintwe egekoro yote na asa abana bao ta kunyara na yura nyare tuwasabire gwetera asiritiria Kristo Yesu motoria. Amen. Tumejifunza mambo ya jamii tangu tufike hapa, na saa mahali tuko wengi usikia lugha ya kimama, lakini nimechagua kuchanganya kwa ajili ya vijana wetu ambao waelewe lugha ya kimama. Haleluya. Tulianza tukapata ya kwamba jamii yoyote ambayo ina kiongozi ambaye anamcha Mungu, hiyo ni jamii ambayo imebarikiwa. Na tulipoendelea kujifunza tukapata ya kwamba Mungu ana jamii ya dunia na jamii ya mbingu. Hizi jamii mbili tulipoanguka hawa jamii ya dunia hii chini ya dhambi, Yesu akashuka kutoka mbinguni ili alete upatanisho kati yetu na jamii ya mbingu. Awe mwokozi wa walioko hapa duniani na walioko pale mbinguni. Kwa hivyo Yesu ni mwokozi wetu wa planet Earth na wale wote wa mbingu. Haleluya. Ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo mlango wake wa 12 kuanzia fungu lake la 10 utapata ya kwamba alipokufa msalabani alileta wokovu mbingu kwanza, na ufalme wake ukabarikiwa pale mbinguni. Na sasa sisi, shetani alipoona ya kwamba Yesu amemshinda, ameketi hapa, anataka kutenganisha watu katika jamii zao, aleta matatizo mbalimbali ili tusije tukamwamini Mungu. Lakini Mungu ni mwema, kupitia kwa neno lake ametupatia maagizo ya kutusaidia jinsi tutakapoishi kama watoto wake. Kero tuwaringa, tuwachaka, tuwanyoranga enka ibwate omurai omusigete Nyasaye enke yesesenirie abana abako babo guseseniwa omongina oboyo bwoguseseniwa igo uguseseniwa uko buchasenkeria egia kabere tukaranga Nyasaye abwate chiamate ibere eya igoro neyense ase chiamate chichionsi chiarenge amate yemo ibi bitarasoa ekerori omo batwatanana Nyasaye akamutuma Yesu acha koboria amate yaye okoboria arure ekera akweta somo sarvo Calvary igare tutugutore kaiguru komanuka 12 kumgokiye 10 batenga nabono ogotore kwa Nyasaye no kobwa kwaye byachire iguru obo no bwaino amora sense korenda amanyi ngari itegete ngotori arekere amate era sense amateki mbara batara manya Yesu Kristo na ndi mbara bamumanyire bono taete muigore igitabu gikurukwa Abarumi 2 ekamungo kia 12 goika ekamungo kia motirimbuke goika omosombo Nyasaye okuruku Paulo agukwana mangana akobwate Warumi 10 waraka wa pili wa kitabu cha Warumi kuanzia fungu lake la 12 mtasoma kutoka tafsiri zenu
ya gukwana iga baria babwato guchika igo barache kugambi gugwitiru guchika na bari batabwati uguchika igo baragambigwe gwetera ugutabana uguchika omanya kobeka ntatinya beka sobwenge ng'abantu bebisaku akarago teba abantu bebisaku n'abantu baria Nyasaye ategeretie igoro y'ogutore kokoiga buna achoreta abana ba Isiraeli akaba omurubiri w'ogutoreka naenda akabari ng'ana riaya otebekero bakoigwera bakora kiregento buna ogochika gogoteba igo barabua barogochika kwabo boka abanyene asenjere ndeiga Nyasaye oruo ogochika kwaye tokoigwere noborunge bwa Nyasaye bogotoka abokoikero omonto okoigwera nabegetabu ege kobeka bona abantu ababense batamumanyete Nyasaye ase naintu toraba mobabo mbabwate egento gikurukunga ogochika kubutongi moise kogenda asabangi n'abakoro n'abagaka abakoro yokoigwa omogaka omongi n'omokoro agotenga ki inche nana gokonya ekibe igonaki taigoita takoiba takoroga tagotumana naende takogania ebintu by'omuntu. Wale wazee wetu wa zamani ambao hawakumjua Yesu, hawakupatiwa neno la Bwana Mungu la kuwaongoza, walikuwa na sheria ya uumbaji. Moja ya yale mambo ambao walikuwa naitekeleza ni kwamba yeye hataiba, hata sini, hata ua, hata danganya, hata kuwa na hata hitaji vitu ya mwenzake. Na Biblia imesema ya kwamba wale ambao wakuwa na sheria wakitii sheria za uumbaji bako igwero guchika kubutongi wamekuwa sheria wao wenyewe. Igonga nonye n'abagaka baitu bakare n'abangina bakare mbabwato guchika kubutongi gokwegera buno omuntu akorinde nka yaye. Mwana kaiboirwe abana abanyaruka baye ngina kuru begeria buna bakomenya abana bamurabaye gwa sokoro yabo obegeria buna bakomenya naende ase chiamate chiabo igobe barenga abantu bagambirigiti toko bagwikania abantu tometa samatukaya abono no moroberio Nyasaye urenge ngagwetera aso moiko machenu akwegeria abantu abatamanyete Nyasaye begeri chiamati chiabo bamanyene kibakomenya obugima bogwancho yomwabo bunere bweka aganeti anje. Hawa se wa samani mama akiamka asubuhi kama sehemu yetu ya Kisii anapika vyakula, anakaa pale njiani aone ni yupi atakao pita, na akipita na msalimu kwanza, anamwambia si ungepita hapa kwangu ili tujuane. Akileta mgeni kwake anapatia vyakula kwanza, chakula kwanza, alawa naongea. Hiyo ni upendo ulikuwa ni upendo wa ajabu, ya kwamba kabla hajafanya jambo lolote alikuwa na wazo ya kwamba ni lazima nifanye mema kwa yeyote ambao nitapata njiani. Igo abaiboli bali baito igo bare ko kugochika na yonsi arweta so moika obogi mabwenka igo bokwagacho n'ekinguru kyo moika mbo ikwagacho n'obungaini bwao osobungaini bwane. Ekitabu ya Zakaria kitabu cha Zakaria mlango wake wa 4 fungu lake la 6 inasema hivi: si kwa nguvu na uwezo utafanya hiyo kazi uijenge, ni kupitia kwa Roho wa Mungu. Na Roho wa Mungu hana mipaka, anatembelea wale ambao wamemwamini Yesu, hata wale wote ambao hawajamwamini Yesu. Kwa hivyo Mungu alikuwa na mpango wa kuwafunza watu wa kila nyumba ili waishi maisha ya kupendana wao kwa wao.
Na katika nyakati zijazo, wakati Mungu atakapokuja na hukumu yake, wale ambao hawakujua watahukumiwa kulingana na yale walioyajua. Sasa tunataka tuangalie ni jinsi gani tutakavyojenga Wakristo wadogo. Abana abakuru kwa bake tukwigeria na kitoko begeria. Omoroberio Nyasaye igobeire kururitang'ani ng'a ekero mumura no muiseke bakonyomana. Banchanire barosirie nka ibwato musacha no mukungu batabwati abana. Ekero musubati ataraba murito. Omomuroyo yata getamanye ng'a nabwato omuntu oromoreu akurinda. Ng'aki akomurinda amwaichindagira chingiya amukwanira amang'ana amororo ase ebinto bagokora ase nka egera ase obogima bwabo omwana ogocha gotongwa ima yenda ya ng'ina etoke ng'ana nabwate ebirengereri biri biya. Ekero bagokora obotuki bwege science igo bagoteba ng'a ebirengereri by'omong'ina obwate omwana nda igo bikoba ebirengereri by'omwana. Igo ng'ai omwana agochakere kwegerwa korwa ase enda ya ng'ina ng'ogo ng'aki eranyarekane onye omosacha ore ekeumberia okanya goita mokayo okanya komwomania yagokera mokayo atware ebirengereri ebibe asari omwana ore gochia korosigwa ase enda. Kwa wale ambao hamwelewi hii lugha ya kimama ni kwamba Mungu kulingana na mpango wake ni kwamba kijana ambao amechagua kuoa na ameoa msichana, Mungu ilikuwa ni matakwa yake ya kwamba huyu kijana ampende bibiye, ampembeleze, amsaidie kwa kila njia, amapatie vyakula vizuri, ili mtoto ambaye atakaye bebwa na mama katika tumbo yake awe na mawazo mazuri, mawazo mema, kwa sababu kulingana na utafiti ambao umefanywa, mawazo ya mtoto yanaenda pamoja na mawazo ya mama. Hata vyakula mama anayekula vina uhusiano mkuu na kujenga yule mtoto ambao ako ndani ya tumbo ya mama. Igomoroberio Nyasaye orenge ng'a kokoragerio uno mukungu omanyenge ndagero okoria omanyenge ebirengereri ogotwara mbibwate obwamate no omwana ogokikonyora. Onye kogotinda yogokikonyora omwana ogotinda. Onye gokuomana okanya omwana okuomana. Onye kobwate ebirengereri byokobea rioka okanya omwana okobea rioka. Igo oboroso bw'omwana igo bogochakera ase enda ya ng'ina. Kogotoka ng'a kwabeire omonto omwororo, omonto bw'omogoko, omonto bwanchete abantu okanya omwana okobwekaine obwekaine ng'aki eria kwarenge morito. Bono Nyasaye bwobuya ngesema Mungu aliye Mungu mwenye rehema na mapenzi mengi akawapatia Waisraeli maagizo jinsi ya kulinda maisha yao kwa wale wote ambao wamekubali kuwa watumishi wa Bwana Mungu. Namba 6 ukianzia kitabu cha Hesabu mlango wa 6 fungu lake la 3 kuendelea, Mungu anazungumzia wale ambao wamechagua kuwa watumishi pamoja na yeye. Anasema musile vyakula ambao umetiwa unajisi. Mori chindagera chibekire ubi. Chindagera nchirichi. Abantu nkoli bali buna chingurwe, engurwe negento kiubi. Abantu nkoli bali chingiti chioro sana. Abande bali chingendanse, abande bali ebyoto nebinde. Ase kitabu ekya Numbers 11 omanene agokwana igoro ye Leviticus agokwana igoro ye chindagera chingi ye chikoregwa nyene chingiti chikoregwa.
tai kerege ntoko likere ndagira. Si kila kitu ambao unakula tunasema ni vyakula. Ekerago kwana koko genda sike Mungu kiege 14 ogende se kitabu gikuru kwa Waamuzi mlango wa 13 fungu lake la 4 kuendelea hadi la 13 unapata jambo ambao siku moja kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Manase. Manase alikuwa akifanya kazi nje na mwanamke au bibi yake alikuwa ni tasa. Na malaika wa Bwana Mungu akamjia akamwambia, wewe ni tasa lakini utashika mimba na utazaa mtoto na yeye atakuwa mkombozi wa wana wa Israeli. Omukungu Manase igarenge enda ya Yesu ekirita akonyora abana. Litukerimo omaraika Nyasaye akamurukira akamatebya aye. Kene toikonyora abana eno bugumba. Korende goja kobore morito. Onyora omwana, n'omwana agikoba omoboria bwa abana ba Isiraeli. Ngendo kiara gokora akamatebya tonywe binyubwe ebiruru. Egendo kende gya kabere akateata anywa marwa to base kuri chindagira kibwate ubi chindagira kibwate ubi nechi nyinge totagende asenga kiesengi ye chinsa igama ngana amatebya egyokoria neegyokonywa bibe nebintu birabe bikwaga cyo mwana akekeru malaika achire na Manase alipofika bibi akamwambia habari juu ya huyu mgeni ambaye alikuja. Naye akasema ako wapi, nataka nimfuate, nikimpata anipatie maagizo jinsi utakavyo leo huyu mtoto ambao tutapata. Fungu lake la 13-14 unapata huyu malaika wa Bwana Mungu akaja kwa Manase tena akamwambia, mtoto ambao mtapata mama asinywe pombe, asinywe kitu chochote ambao kina mlevya, na asile kitu ambao kimetijwa unachizi. Igonye omalaika uri amukaniti bintu byakoria aenda akamatebi byakonywa. Ekaramotebi amangana yaiga Manase akamanya ko matebi gateno to goikaransa to kwariga ni tokorohosa ni ndagira akamatebi amangana akobwatia neba mwansiba tingo ikaransa ndiye ndagere ino. Katika michi yetu malaika wa Bwana Mungu akija anakuja na ujumbe, na akifika na ujumbe ule ambao ametumwa anakupatia ujumbe na kurudi. Hawezi kuketi umtengenezee vyakula mwele pamoja na yeye. Yeye kazi yake ni kuleta ujumbe. Iga akaleta linganeri agate Manase na bakolinda omwana. Ayande ekitabu kya Luka eyemo 14 goika 15. Luka mlango wake wa kwanza fungu lake la 14 na 15. Tuna mtumishi mmoja wa Bwana Mungu ambaye jina lake ni Zakaria. Yeye alikuwa ni kuhani ambaye alikuwa anafanya kazi katika hekalu ya Bwana Mungu. Hadithi hiyo mnajua ya kwamba siku moja malaika wa Bwana akaja kwake akamwambia, "Hey Zakaria, umebarikiwa. Bibi yako Elizabeth atashika mimba na atampata mtoto." Zakaria hakuamini, lakini malaika alimwagiza jinsi mtoto atakavyozaliwa na kazi ataenda kuifanya. Zakaria igare gukora emirimo ase hekalu y'omonene. Neri tukerimo malaika Nyasaye akamurukira akamatebya aye Zakaria, waseseniwe omurugio Elizabeth na cyabe murito nanyora omwana oyo igara abo omuntu bwingi ncho monene akamatenero rarigani omotoria bwegesa kukia mwanyabantu. Lakini egente kemako matebya Elizabeth tari chindagira chinduru tanywe binyugwe biruru ekende gya kabere tari chindagira kibekire ubi omanya ko matebya ekera matebiri boigo otebanga nonye nkurwa asinda yaye omwana na bara ichiru no moiko machana.
fungu lake la 15 malaika anasema ya kwamba hata kutoka tumbo la mamake huyu mtoto atachashwa na Roho Mtakatifu. Aliye msingi wa tabia njema ya mtoto ni mama na baba. Baba amsaidie mama na mama aishi maisha ya utakatifu, na mtoto yale mawazo ya mama ndio yanakuwa mawazo ya mtoto. Vyakula mama naye kula ndio vinakuwa vyakula vya mtoto. Maisha yale anayoishi, kuna uhusiano sana mkuu kati ya hawa wawili, na akizaa mtoto ile hali yake ndio itakuwa hali ya mtoto. Igo mwana eyakwagachwa kurwa senda ya ngina, ekyo munginale na kyo mwana ago chikoba. Ekero kurigereria ase gitabu gikurukungu kung'anya 34 kibungo kia gatano ali moni kia gatano na kabiri. Nyasaye Exodus chapter 34-35 mtasoma kutoka tafsiri zenu kwa ajili ya nyakati. Nyasaye urangeri Musa omotebireta chibao ibere nkori ikere amachikaria 10 watete na Musa akagenda. Hani Nyasaye amatebetie Musa naburite Nyasaye nga omonene nabeira amonaye nkware konyorokia ndoro nene bwao. Nyasaye akamatebi ningete na ndi nyatoririe tariane ekera watoririe tariaye yagoteba omonene Nyasaye omanye na mabira amange, omanye no bwanja ni butari koera, omanye na mabebi nainde okwabira abantu kiribu ase kiribu. Kurende ensema y'omoerio otebaiga tagotiga teruserie egesiomba ase abana ase ekiare kia gatatu na ekia kane. He will never fail to clear the guilt away of the children of the fathers in the 3rd and the 4th generation. Kwa nini? Omoibori ekerago kora bubi yatindete yakorwania abantu igakoiba igagoita igaro mutumani. Hiyo ndio inakuwa hali ya mtoto. Obogimo buboko bubu mwana. Lo mwana okobabu no moibori yale naye akipata watoto wanakuwa maradufu jinsi babaka alipokuwa. Lo mwana weka wali yakabenerabo nero maragato marakane kwanyore nse ya icheru nebibe. Ebibe binge abantu bagokora no moyeneno batanyare no batebi mbako igwa. Bona yate gwikeso manena akogechiguneka gorieke ote abone ibebye itekire nkwerusiri ndege siomba asabantaba ngai morocho boroso bwarenge oboroso obore asaba ibori bari bachagete bagachaka bobe ekero bachaka bobe bakanyora abana bari bobe ekero banyora abana bari bobe abana bakamakonya abana babo bari bobe abana bakamakonya na abandi bari bobe bone kagorieke magiasarika igo boroso wokuagacho umwana intubuna abakristo yasegeirie no momura no moiseke kubago gikonyomana babeiro musacha no mukungu bechoke ase Kristo. Ebirengere ryo mukungu oyogo gikobangi no mwana bene ebirengere ryebirunge omomuroyo iga amanyengo mukungu akonyoma igare kebekererekereu tanya komo mberi ryoka 1 Peter 3:7 inazungumzia juu ya kwamba ninyi wanaume mjue ya kwamba wanawake ni viumbe dhaifu igaya kokoriger ringo mukungu nyomete to basa komukagera nganga buno musacho koira buno tagete kokwaro riro beire ira nanse origenjere yokomokonya erindaro rebiya erinde mwaga cha abana buya baria bagojigotoka senka yaino omoroberio Nyasaye igorenga
omongi nagakonya gotera matera sinka yaye uri murito ukonya gosoma ringana liaye na ime yaye omwana akonya gotera na ime yaye omwana anje teringana lia Nyasaye gogo chikonya omwana kwanya akamwana kanje gosoma Biblia kwanya akamwana kanje gotera matera kwanya amangana maya akurwa so omwana uri abantu babunga kiyabete omwana uria na asinge njukwa mucyageti buya komo begetama merobiriye yo gusaba no gusoma ringana no gutara kisekinjire kyo monene no boroso kwabeka bwo mwana gukikoiburwa. Proverbs 22:6 inasema, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Mwegeri omwana asenchera akogenda nekera abeira omonto monene takurwa asenchireyo abanchwa etogo chaka kubegeria kurwa senda nayo mumurano muiseke egerie kisera kiri kikorosi omwana onye koreke araria echiao chigoje chikobwata nekera mwabeiramo mukwagacho omwana obwenge ncheyo no gusaba kwane asinge chinsa chieringa Nyasaye bubi yatokonye tochake kubeka oburusu bwokwagacha abana baitu biya abangina bali mubwate abana basokirwo cyasi kinka cyeino ekaro kwanyore mukamo murabeire murito tekonya kumombe na komoiga asiendito na kumwomania maommarembe tagusaririo mwochukuru. Mungu atubariki katika jina la Yesu Kristo mwombezi wetu. Tusimame kwa maombi. Asai tata na inde tuachira asuri asingane yenke twarigiringana kitokwaga abana baita bake konya abamura baitu na abaisike baitu ngekero bago chigo chaka chinka bamenya na kibago chaka elindegere banyora abana barakoi bakesiko no banene abaibuli baitu bali baraba nene na barabumba abasoko babantu bago cyanda abana baba bamura na abaisike kero banyomaniri baba omorembe bamanyenga nibekero omusubati yo cyane kebekererekerewu egere twenyoreka gorikia mutukirikia na kugusaba gwitu